अमित, आयज हेजें जिल्हा पंचायतीचें इलेक्शन सुरवात जालेली आहा, तर तुमी कशें कितें पळयता आनी रिस्पॉन्स कसो कितें आहा सकाळी फुडें? म्हाका दिसता मातसो आतां चिंबल जर हे पळयत जाल्यार चिंबला इट्स गुड. म्हणजे चिंबल मेर्शे जे वोटींग स्टार्ट जालें ती सिम्स टू बी गुड. जिल्हा पंचायतीक युजली कमी रिस्पॉन्स येता, पण ह्या फावट खंय ना खंय तरी लोक भायर सरता कशें दिसता. इन लास्ट 1.5 hours वोटींग आय एम व्हेरी हॅपी दॅट पीपल आर कमिंग आउट टू वोट, विच इज व्हेरी गुड सायन. कितली पर्संट वोटींग जातली काय दिसता? म्हज्या कोतान अबाउट 65-70% लॉंग जायना रे. लॉंग विकेंड दिसलो लोकांक हो. आनी आय मीन सॅडली देर आर लॉट ऑफ पीपल हूम आय नो आय हॅव अशें पळोवंक आमी जेन्ना भोंवताले तेन्ना की सगळ्यांनी लॉंग विकेंड प्लॅन करून गेले. बट पूण थंडी आहा म्हणून सकाळचो मातसो टेम्परेचर आहा म्हणून ताका लागून कितें तरी 20 डिग्री थंडी. पूण लोक मरे कितें जालें, हॉलिडे कशें आसलें न्ही, काली हॉलिडे जाली, ताका लागून लोक मातशे घरा बसले, टायमपास केलो, तर लेट न्हिदले, लेट उठतले. अकॉर्डिंग टू मी वोटींग वील पिकअप आफ्टर 11:30 AM मागीर वोटींग पिकअप जातलें. तुमकां कितें फायदो जाता? चिंबला म्हणल्या पळय थंय लोक जायते आहा, तुमकां कितलो फायदो पडटलो आम आदमी? 100% सी वोटींग जितली चड जाता तितली बरी. आमी एक्सपेक्ट करता की लोकांनी भायर सरून वोट करचे. इट इज युअर रायट. मागीर कंप्लेन करपाचें ना, जावं ZP आसूं, पंचायत आसूं, जाल्यार तुजो MLA आसूं. If you don't vote, then you don't have right to complain or demand anything which you feel you deserve, because you are choosing the candidate that you are who's going to represent you and who is going to look after your needs and you are going to look after your quality of life. So लोकांनी भायर सरपाक जाय, वोट करपाक जाय आनी बरे कॅन्डिडेट निवडून हाडपाक जाय. तर ZP ऑलरेडी हें जालेलें आहा कितें सेमी फायनल म्हणून, आनी सेमी फायनल म्हणल्यार 2027. तर लोकांचो कितलो इम्पॉर्टंट रोल आसतलो म्हणजे एक दाखोवपाक की फुडलें कितें जातलें पळय तें 2027? खूब भरपूर व्हडलो रोल आसतलो. ऑफकोर्स जिल्हा पंचायतीक थोडी जी वोटींग जाता ती पर्सन सेंट्रिकूय जाता, कित्याक लोक म्हणटा हो आमचो लागचो, हे अशें करून जाता. पार्टी मे नॉट प्ले अ लार्जर रोल, बट दीस इलेक्शन पर्टिक्युलरली हे जिल्हा पंचायत इलेक्शन जर पळयत जाल्यार आय थिंक तूं आम आदमी पार्टी आनी जर तूं BJPची कॅम्पेन पळयत जाल्यार बोथ ऑफ अस हॅव फॉट दीज इलेक्शन्स अगेन्स्ट इच अदर विथ फूल फोर्स. सो आमी वी हॅव नॉट लेफ्ट एनी स्टोन अनटर्न. आनी पर्टिक्युलरली आमचे नॅशनल लिडर येवन हांगा कॅम्पेन करून लोकां कडेन रिक्वेस्ट करून गेले की आमकां वोट करचें म्हणून एक बदल जाय जाल्यार. सो आय थिंक दीस इलेक्शन इज सिग्निफिकंट फ्रॉम दॅट पॉयंट ऑफ व्यू की आमी हातूंत फूल फोर्स घाला जे आमचे कॅन्डिडेट आसा तांचे बरोबर. आनी वी आर फायटींग दीस इलेक्शन एज इफ इट इज अ इलेक्शन वीच इज मेजर. एंड ऑफकोर्स इट इज अ मेजर इलेक्शन, इवन दो लोक तांकां इम्पॉर्टन्स दिना. But at the end of it, these are the people who also carry out lot of development works in your constituency. So I think people should look at it from that perspective की आतल्यान आमकां कितें तरी बरें जातलें गांवाचें. आनी जे जावपाक जे निग्लेक्ट जाला ते इशू हे जिल्हा पंचायतीच्या मार्फत ते घेतले वतले. ताका लागून म्हज्या कोतान इट इज इम्पॉर्टंट दिस इलेक्शन. ZP आहा पळय ती बॅलेट वोटींग आनी फुडल्या इलेक्शनाक ती EVM आसतली, सो बरी खंयची तुमकां तुमच्या हिसपान? But I have no complaints about either of the two, but I think ballot voting is more transparent. Ballot voting, there is no manipulation that can happen. And it is very difficult to manipulate. You know, I know, everyone knows that softwares can be manipulated, things can be manipulated, like your phone can be hacked by somebody else. If it is electronic, there is always a doubt of intervention or software permutation combination, program it in such a way that it can be differently. You have seen that this, but I don't, I don't look at it very seriously in terms of this. It is ultimately the people's choice. The manipulation today is not happening probably with EVM, but it is happening more importantly with the SIR which is going on, with the other things which are there around it, deletion of votes, addition of votes. ह्या गोष्टी जर खंय ना खंय तरी जाता अशें मॅनिप्युलेशन आमकां दिसता. पर्टिक्युलरली आतां सांताक्रुजान 4000 वोटींग डिलिशन काडल्या तांणी, which is nearly about 20% of the entire टोटल वोट voting, which is surprising. So we'll have to after this election आणि अशा टायमार काडले की आमकां टायम ना ते पळोवपाक आतां खंय आसा कितें आसा कोणाचें डिलिशन आसा ते. सो आय थिंक दिस इज वॉट वी हॅड मेन्शन to Election Commission of India when we met him, but he seemed to be so arrogant, so overwhelmed, so overpowered with BJP's influence की तो आयकपाकूच घेवपाक तयार ना. आमच्यो टिमी आसा, हे आसा, आनी पूण तुमच्यो टिमी आसा. आज 4000 वोट डिलिशन जाता आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी. ती पळोवं नाका म्हाका खंयची काय म्हणून ती लोकांची. आतां लोक पळय लोकांची घरां एक रुमान रावतले, कोण हांगा शिफ्ट जाला. You just met somebody here who stays here, but the main house is there. थंय मेळूना जाल्यार they are not found म्हणून घालता, but they don't know that they are staying in the constituency here only.
सो हे आमकां पळोवपाक आतां खंय टायम मेळ्ळो 20 तारीख जाली मागीर फेब्रुवारी पर्यंत क्लोज जातले ते इशू आसा ते ऑब्जेक्शन सो आय थिंक दॅट वॉज डन टू मॅन्युपुलेट दॅट प्रोसेस ऑफ SIR बाय BJP अँड इलेक्शन कमिशन हू आर वर्किंग इन टँडम दे आर सेम सायड अशें खंय ना खंय तरी दिसपाक लागता अँड आय मॅट ज्ञानेश कुमार जी पर्सनली सो आय नो वॉट हाव एरगंट ही इज वेन इट कम्स टू this process is concerned, entire process is concerned. Any which way, manipulation of vote is the biggest problem, more than EVMs or ballot paper. Ballot paper आज थोड्यांक मातशें ते एक आमी परत सांगला की अशे तरेन वोट करपा जाय. People have lost touch of ballot paper.